समस्त को स्टडी ऑफ एजेसार चैनल को स्वागत करुच्ची पिलामाने समस्त को स्वागत। आज भिडियो आम आलोचना करवा इतिहास पिलामाने इतिहासर बोर्ड परीक्षा रे आसीथिबा नमूना प्रश्नपत्र पिलामाने बोर्ड परीक्षा पई नमूना प्रश्नपत्र आलोचना करवा 80 मार्क रो पिला माने पूरा पूरी 80 मार्क रो प्रश्न देखिबा प्रश्न गुड़िक पिला माने केमिति केमिति आसुची बुझियाला तो प्रश्न गुड़िक केमिति केमिति आसुची एवं केउथिरु केते मार्क आसुची एमसीक्यू प्रश्न केते आसुची 2 मार्क प्रश्न एवं 3 मार्क प्रश्न एवं 8 मार्क प्रश्न पिला माने केमिति आसुची पूरा पूरी आमे आलोचना करवा पिला माने फुल मार्क 80 समय तुम मानक 3 घंटा दि जाव बुझेगा तो इतिहास आम आलोचना करवा पिला माने इतिहास देन डेडिकेटली जी पिला माने +2 बोर्ड परीक्षा पढ़ापढ़ी करने चाहती परीक्षा रे भलो मार्क रखा चाहती देन चैनल को एवं ही सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु एवं सिलेक्शन प्रश्न पिला माने ऑलरेडी एमआईएल ओडिया एवं पॉलिटिकल साइंस रो पिला माने दिया जाइची 2026 बोर्ड परीक्षा पाई प्लेलिस्ट को जाइकी पिला माने सिलेक्शन प्रश्न रो प्लेलिस्ट को जाइकी शीघ्र शीघ्र देखि दियंतु 100% सही प्रश्न पढ़िबो पिला माने पढ़ापढ़ी कंटिन्यू करंतु बुझिगला तो चलंतु बेसी न डेरी करी आमे आलोचना करिबा प्रथम प्रश्न ग्रुप 1 रे आमे देखिबा पिला माने ग्रुप 1 रे तुम मानकर एमसीक्यू प्रश्न पिला माने आसुची 21 मार्क रो बुझिगला तो 21 टी एमसीक्यू प्रश्न पिला माने बहुत इंपोर्टेंट 1 मार्क प्रश्न प्रैक्टिस करिबा तेणु मु जेतिकी पिला माने आलोचना करिबी 1 मार्क प्रश्न गुड़िक तारी भितर ही प्रश्न आसीबो पिला माने ता बाहरु गोटे भी प्रश्न आसीबो नै जदि 1 मार्क प्रश्न पिला माने मु जेतिकी प्रैक्टिस करेबी भलो भाबरे प्रैक्टिस कर दलो देन 21 रु 21 पिला माने रहिबो गोटे मार्क भी कमिबो नाही बुझिला तो पूरा पूरी 21 रु 21 रखि परिबो जदि भलो भाबरे एमसीक्यू गुरो प्रैक्टिस कर दलो जदि मु जेतिकी एमसीक्यू तुम मानको प्रैक्टिस करूची बुझिला तो एवं समस्त सांगसाथी मानक पिला माने शेयर करंतु कहीं अधिक रु अधिक सांगसाथी मानक आनिकी जोड़ंतु पिला माने एग्जाम आउ बहुत कम दिन रहिला एवं आसंता काली पिला माने हिस्ट्री पिला माने सिलेक्शन क्वेश्चन 2026 रे अपलोड हो डीटीवी काम ऑलरेडी पिला माने सरी जाईची आज तुम मानक मु देखैबी जे प्रकृत रे से लॉन्ग क्वेश्चन गुडी को आसुची ना आसुनी एई जो सेट गुडी को तुम मानक मु प्रैक्टिस करेबी मैराथन गुडी को बुझिला तो चलंतु आलोचना करिबा प्रथम प्रश्न एडी स्क्रीन पर पिला माने जैन धर्मर शेष बा 24तम प्रचारक किए थिले रे ए ऋषभनाथ ना बी महावीर ना सी नेमिनाथ ना डी पार्श्वनाथ पिला माने सठिक उत्तर महावीर होचंती पिला माने जैन धर्मर 24तम प्रचारक थिले बुझिला। नेक्स्ट प्रश्न गौतम बुद्ध केउ क्षेत्रीय संप्रदायर थिले गौतम बुद्ध आमे समस्ते जानिचे शाक्य कौन ना शाक्य नाई कि तो नेक्स्ट प्रश्न मौर्य शासन समय रे तक्षशिला केउ राज्यर राजधानी थिला तक्षशिला पिला माने केउ राज्यर राजधानी थिला रे ना उत्तरा कौन ना उत्तरापथर राजधानी थिला उत्तरापथ होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न केउ बौद्ध सन्यासी अशोकंकु बौद्ध धर्म रे दीक्षित कराइथिले किए कराइथिले ना उपगुप्त पिला माने उपगुप्त सन्यासी अशोकंकु बौद्ध धर्म रे दीक्षित कराइथिले बुझिला तो पूरा सिलेक्टेड प्रश्न गुड़िक पिला माने देखि दियंतु प्रश्न गुड़िक एई भली आसीबो तम मानकर बोर्ड परीक्षा रे 2026 रे बुझिला। 10 गीतिका सूत्रर रचयिता किए 10 गीतिका सूत्र रचयिता होचंती पिला माने आर्यभट्ट नाई कि आर्यभट्ट। किताब उल रेहला रो लेखक किए किताब उल रेहला रो लेखक होची पिला माने इबन बुतुता बुझिला। फ्रांसिस बर्नियर भारत को आसीबा समय रे किए भारतर शासक थिले किए थिले रे ना आमे समस्ते जानिचे किए थिले ना शाहजान थिले। दिल्ली रो सुल्तान शासनर प्रथम शासक किए थिले ना कुतुबुद्दीन
କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ। କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ବୁଝିଗଲା ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଆକବର ନିର୍ମାଣ କରିନଥିଲେ? ଆକବର ନିର୍ମାଣ କରିନଥିଲେ ପିଲାମାନେ ପଚାରିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ, କାହିଁକିନା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ତୁମମାନେ MCQ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ। ଜମାରୁ ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏପଟ ସେପଟ ମନ ବିଚଳିତ ନ କରି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ। ବୁଝିଗଲା ତ? ନାହିଁ ପଚାରିଦେବ, କରିନଥିଲେ ପଚାରିଦେବ, ସେଠି ତୁମମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ପୁରାପୁରି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଢ଼ିକି ଉତ୍ତର ଦେବ। ତେଣୁ ଆଇର ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ଲାଲକିଲ୍ଲା। ଲାଲକିଲ୍ଲା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନାନକ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନାନକ ପିଲାମାନେ ନାନକ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନା ତାଲୱାଣ୍ଡିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟମାନେ କେଉଁ ଭାଷାକୁ ରାଜଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ରାଜଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଭାରତରେ ଡାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? କିଏ କରିଥିଲେ ରେ? ନା ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି କରିଥିଲେ। କେବେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ 150 ଜଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲେ? 1771ରେ ପିଲାମାନେ ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲେ 150 ଜଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ବେଳେ କିଏ ବଡ଼ଲାଟ ଥିଲେ? ବଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ବିଭାଜନ ହୋଇଥିଲା କିଏ ବଡ଼ଲାଟ ଥିଲେ ରେ? ନା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ, ନାଇଁ କି? ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଲବଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବଛା ଯାଇଥିଲା? ଇଚୁଡ଼ିକୁ ବଛା ଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ବକ୍ସି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବକ୍ସି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସେନାପତି। ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ପିଲାମାନେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଅବସ୍ଥିତ। କେଉଁଠାରେ? ନା ଚେନ୍ନାଇରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷର ପ୍ରଣେତା କିଏ? ପିଲାମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷର ପ୍ରଣେତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପହରାଜ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ନା କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଉତ୍କଳ ବନ୍ଦନା ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ଥିଲା? ଭାରତ ଗୀତିକା ଥିଲା ତମମାନଙ୍କର ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତର ନାମ। ବୁଝିଗଲା? ତ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପିଲାମାନେ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଦେଖିବା କେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ବୁଝିଗଲା ତ? ଓଡ଼ିଶାର କୁଳବୁଦ୍ଧ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ? ଓଡ଼ିଶାର କୁଳବୁଦ୍ଧ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସକୁ ବୁଝିଥାଉ, ନାଇଁ କି? କୁଳବୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ କେତେ ଗୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରହିଛି? ପ୍ରଥମେ କେତେ ଗୋଟି ପିଲାମାନେ ପଚାରିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କେତେଟି? ନା 6ଟି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ। ବୁଝିଗଲା ତ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏ ଥିଲା ତମମାନଙ୍କର MCQ ପ୍ରଶ୍ନ। 21ଟି MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ତମମାନଙ୍କର ଆସିବ ପିଲାମାନେ। ପୁରା ମନ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ 21ଟି MCQ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ଗ୍ରୁପ୍ Bରେ ତମମାନଙ୍କର ଆସିବ ଖ ବିଭାଗରେ ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଆସିଗଲା। 2 ମାର୍କ 2 × 7 ପିଲାମାନେ ଟୋଟାଲ ତମମାନଙ୍କର 14 ମାର୍କ। ବୁଝିଗଲା? 7ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ତମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇତେ ହେବ। ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ କେତେ? ନା 2 ମାର୍କ। ବୁଝିଗଲା ତ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହିଛି ଯେକୌଣସି 7ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 40ରୁ 50 ଶବ୍ଦଟି ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ବୁଝିଗଲା ତ? ଜମାରୁ ପିଲାମାନେ ଅରିଡ୍ ହେବ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ 2 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ ଏବଂ 3 ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ। ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ କମର୍ସର ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ 2026 ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ। ବୁଝିଗଲା ତ? ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ମୁଁ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କହୁନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଭଳି ଆସିଛି। ପାର୍ଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଚତୁର୍ଯାମ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କେତୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ଓ କାହିଁକି ଲେଖ। ତାପରେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଅବଦାନ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ କେଉଁଭଳି ଆସିଛି। ତ କେତେଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ଆମେ ଦେଖିଦେବା ପିଲାମାନେ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ପିଲାମାନେ ଦେନ୍
10 11 12 13टा 12 12टी प्रश्न पिला माने आसुची 12टी प्रश्न तुम मैंने 7टी प्रश्न उत्तर दब 5टी प्रश्न एक्सट्रा रुझेगा तो देखी दिंतु भल भाव में पिला माने ये प्रश्न गुड़िक केमिति केमिति आसुची अकबर कहीं जिजिया तीर्थयात्रा कर उच्छेद करथिले देखंतु पिला माने तो प्रश्न गुड़िक के आसुची सिलेक्टेड माराथन करेबी पिला माने बेसी नुहे सब सब्जेक्ट 5टी सिलेक्टेड माराथन जदि भल भाव गोटे पिला प्रैक्टिस करदेव देन सिलेक्शन प्रश्न जदि भल भाव पढ़ीदेव 90+ रहिबो पिला माने हिस्ट्री किंबा सबू सब्जेक्ट 90+ रहिबो जदि भल भाव में प्रैक्टिस करिवो बुझिला तो ओडिया आंदोलन समय जातीयतावादी बुद्धिजीवी भूमिका कौन थिला किए केबे उत्कल सम्मेलन गठन करथिले याकू से कहीं गठन करते बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पिला माने तापर तुम मानकर ग्रुप सी रे तो ग्रुप सी रे पिला माने 3 मार्क प्रश्न आसी जाउची 3 × 7 21 मार्क आसीगला तुम मानकर ये बुझीगला तो 21 मार्क देखी दिंतु पिला माने 3 मार्क प्रश्न गुड़िक केमिति केमिति आसुची तो देखंतु पिला माने एई जो प्रश्न गुड़िक 3 मार्क प्रश्न तुम माने 2025 पूर्व वर्षर प्रश्नपत्र मोबाइल रे यूट्यूब रे पिला माने सर्च मार दब 3 मार्क प्रश्न गुड़िक मेलैब पिला माने देखिबो यही प्रश्न सब ही आसी 3 मार्क रे बुझिला तो तेणु मु जो कोचिंग सेंटर रे पिला माने पढ़ौतली से जो ये फास्ट सिलेक्टेड माराथन टा प्रैक्टिस करैथिल पिला माने एई माराथन रु तांकर बहुत क्वेश्चन आसी जाइतला पिला माने 60 मार्क रो क्वेश्चन आस्थिला 60 मार्क रो क्वेश्चन आसी जाइतला फास्ट सिलेक्टेड माराथन रु बुझिला तो लॉन्ग क्वेश्चन तो सब आसीतला देखि दियंतु पिला तुम मानकर जे विश्वास होनी 2025 रो क्वेश्चन तुम माने मोबाइल रे सिंपली यूट्यूब रे सर्च करी पिला माने देखि दबो तापर ए लॉन्ग क्वेश्चन गुडी को कंपेयर करिवो देखंतु कलिंग युद्धर कारण फलाफल आलोचना करो ये सब प्रश्न गुडी को बहुत इंपोर्टेंट पिला माने मधुसूदन दास को अवदान ये सब प्रश्न आसीतला आर वर्ष 2025 रे तेणु मु बारंबार कहूँ मु जेतिकी दउची पिला माने ताहारी भितर ही प्रश्न आसीबो तेणु एक्सपीरियंस अछि पिला माने 5 वर्षर प्रश्नपत्र को एनालिसिस करी मु तुम मानक पई रेडी करिछि बुझिला तो विश्वास करंतु पिला माने एवं कॉन्फिडेंस रखंतु आगो को मारी चलंतु बुझिला तो देन एग्जाम बहुत बढ़िया हो देखिदेले पिला माने 3 मार्क देन लॉन्ग क्वेश्चन तुम मानकर आसुची पिला माने 8 मार्क रो लॉन्ग क्वेश्चन एथरो 8 × 3 24 मार्क 3टी प्रश्न उत्तर दब टोटाल 24 मार्क बुझिला तो तेणु यही भली पिला माने देखि दियंतु प्रश्न गुड़िक पिला माने पूरा 80 मार्क रो प्रश्न मु आलोचना कली तेणु बहुत बहुत इंपोर्टेंट रहिबो एवं काली तुम मानकर हिस्ट्री रो सिलेक्शन आसीबो पिला माने चैनल सहित जोड़ी होई रहंतु समस्त संग साथी मानकु शेयर कर दंतु आज पई रहिली पिला माने एतिकी थिला तुम मानकर 80 मार्क रो प्रश्नपत्र समस्तंकु साधुवाद धन्यवाद पिला माने समस्त खुशी रे रहंतु सदा सर्वदा रहिली थैंक यू।